Hello guys, welcome to my vlog. Kain na namin guys. Hindi dinangdang be. Oh, ito ang aming gulay guys. Ano na ito'y? Katuday at patani na naman na walang katapusan guys. At mayroon kaming sagpaw na tilapia. Oh, di ba? Dati kami man sirok ti chikon guys. Dati mo tete kanin guys. Ching. Oh, di ba? So gaunan ka din ng kanon guys. Dati mo guys ti Grapes to bye-bye. grapes kano daytoy. Grapes ya mo day tamo niya tinagan na. Ar-arosi, puwid kamatis. Alo, di naman din dante kamatis on. And perwito na ikan. Wait, jami! Naimianda kahit di mabidyo na gitoy. O, kain na. Guys, the tilapia liya guys. Katuday, okra with patani guys. Si dami nga marigrikat guys. May mga nang guys. Dito kami lang sirok ti Chico guys. Ito tayan mi guys. Igid ti kalsad na pariir guys. Lamay kayon, tamangan tayon. Ang kaya na aling mariteson ayan, tenga kuan. Titidaan ni aling mariteson.